कि भले तू आज दूर है मगर एक दिन तेरे से मिलूंगा उस दिन। अरे तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, तू आज दूर जरूर है लेकिन मेरे दिल के सबसे तुझे पता है भाई मैं तेरे को इतना दोस्ती वाली रील्स क्यों भेजता हूँ? क्योंकि मैं तेरे को खुद का जिगरी दोस्त मानता हूँ यार। हर एक तू है कि क्या दोस्त अकेले अकेले खेलता रहता है, मुझे अब बुलाता नहीं है और पहले तो बहुत करता था। যে ছেলেটা আগে সকাল 10টায় ঘুম থেকে উঠতো আর এখন সেই ছেলেটা সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠে। খুব মিস করি বন্ধু সেই সন্ধ্যাগুলি যখন আমরা সকল বন্ধু একসাথে। ও হারানো সকালে তোমাকে কোলে পারিনি দোলাতে। বন্ধু সামনে তোরা ভালো করে এনজয় করিস। বন্ধু খুব মিস করি রে তোকে, যেখানে কোনো এক সন্ধ্যায় তুই আমার পাশে ছিলে। আজটা মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে হয় আমি তুমি হয়ে গেলাম তুমি আমি হয়ে যাও, আমি তুমি হয়ে গেলাম তুমি আমি হয়ে যাও। আমি দেহ মহারানী বানিয়ে রাখো তোমার সেই মাকে, যেই মা তোমাকে আজীবন রাজার মতো বড় করেছে। हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार। কি এমন ক্ষতি হয় তোমার আমার মেসেজের রিপ্লাই দিলে? জানি তো যে ছেলে টাকা কামাবে বলে আমার আদরের ছেলে, যে ছেলে টাকা কামাবে তার বউ রানী হয়ে থাকে। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बाप। নিজের চোখে দেখা কিছুদিন আগে একটা জানাজা পড়িয়েছে, খোদার কসম করে বলছে 6:30 ইন্তেকাল করেছে, হসপিটালের বিল দেনে वाला। ওই ম্যাডাম আই লাভ ইউ, যদি এক বাপের বেটি হস আই লাভ ইউ টু কবি। না না আই লাভ ইউ টু। সবকিছু নতুন ভালো লাগলেও বন্ধুগুলো কিন্তু সেই পুরনোই ভালো লাগে। লাভ ইউ। বান্দা কি আল্লাহ থেকে বেশি বুঝবে? যেটা দরকার অতটুকুই দিবে, এর বাইরে কিচ্ছু নিতে পারবেন না আপনি, খোদার কসম করে বলছি। आज के दिन आपका कैसा मूड है वैसा ही मोजी कमेंट में भेजो। इंडिया वालों यार पानी खोल दो, मैंने अपने मेकअप ब्रशेस धोने हैं। जान दे देंगे इसके